बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में नुमान केयर सेंटर की जानब से। नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि मुझे इस बात पर खुशी हो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। अगर ना लगे तब भी मुझे मेरी सलाह करने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, जो मेरा आज का मौजू है ये अद्वियाती इलाज है और जो दूसरा शुबा है वो ग़िज़ाई इलाज है। सबसे पहले मैं आपको ग़िज़ाई इलाज बताता हूँ, उसके बाद अद्वियाती इलाज बताता हूँ। ग़िज़ाई इलाज में जो हज़रात नमाज़ी हज़रात हैं, नमाज़ पढ़ने से कासिर रह जाते हैं, उनके पेशाब से कपड़े नापाक हो जाते हैं, मनी पतली है, बाज़ औक़ात शैतानी वसवसे की वजह से ख़यालात आ जाते हैं और यूँ ही ख़यालात आते हैं फ़ौरन कतरे शुरू हो जाते हैं। इन हालात में बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। इन हालात में मसाना कमज़ोर होता है, मैदे में गर्मी होती है, जिगर में गर्मी होती है। ये तमाम मामला, जब जिगर में गर्मी होगी, मैदे में गर्मी होगी, तो ला महला बात है कि मनी पतली हो जाएगी। जब मनी पतली हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली तौर पर आपका टाइमिंग भी कम हो जाएगा, आपके नफ्स में सख्ती भी कम हो जाएगी। इन तमाम मामलात को देखते हुए मैं आज आपको ग़िज़ाई इलाज के मुताल्लिक़ वीडियो दिखा रहा हूँ। ग़िज़ाई इलाज से जो आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, आपको मुकम्मल रिज़ल्ट मिलेगा और वो भी गारंटी के साथ 100%। इस ग़िज़ाई इलाज से जो मेरा दिखाने का मकसद है, अद्वियाती इलाज का तो हमारा फ़ायदा है। ये ग़िज़ाई इलाज का आपका मैं फ़ी सबिलिल्लाह आपको सवाब की निस्बत नेकी करने जा रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इस बात में आ जाए कि जो नुस्ख़ाजात आप इस्तेमाल करते हैं, अद्वियाती इलाज से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि ग़िज़ाई इलाज से भी हों और अद्वियाती इलाज से भी हों। सबसे पहले मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है दही। ये देखें, मैंने ये मिक्स किया हुआ मिक्स चाट है। इसमें दही है और केला है और ये छिलका है, जिसको आप छिलका इसबगोल कहते हैं, सबूत इसबगोल कहते हैं। ये 150 ग्राम आपने दही ले लेना, 3 से 4 अदद केले आपने लेने हैं, 2 चम्मच छिलका इसबगोल मिलाना, मिला के ये पेस्ट बन जाएगा। ये इसको आपने मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपने इसको पड़ा रहने देना। 10 मिनट बाद ये तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि हल्का सा जम जाएगा। जब ये जम जाएगा तो अगर चीनी मिलानी हो तो मिलाने हस्बे ज़ायक़ा, अगर नहीं चीनी मिला सकते तो ऐसे ही आप खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। इसके जो फ़वाइद हैं, एक तो सबसे पहले आपकी मनी जो आपके कतरे की शक्ल में निकलती है, फिर इस मनी जब निकलती है तो इससे आपकी टाइमिंग भी कम हो जाती है, फिर मसाने में गर्मी भी होती है। ये तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसीलिए ग़िज़ाई वीडियो बता रहा हूँ, ग़िज़ाई इलाज से। इससे आप घर बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं, आपके 1 रुपया ख़र्चा भी नहीं आएगा। ये हर घर में हर वक्त मौजूद रहने वाली अशिया है। जो लोग बलगमी मजाज हैं, यानी कि सर्द मजाज हैं, वो ये नुस्ख़ा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं मज़ाज के मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको इस बात का इल्म हो। क्योंकि सबसे पहले मैंने एक वीडियो पहले भी केले वाली अपलोड की थी, उसमें भी इस बात को मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि मज़ाज के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको मुकम्मल रिज़ल्ट मिलेगा। ये जो वीडियो है इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बलगमी मज़ाज के लोग हैं वो ना खाएँ, चूँकि केले का मज़ाज भी सर्द है और छिलके का मज़ाज भी सर्द है, दही तकरीबन नॉर्मल है। बताने का मकसद ये है कि जो मेरे जनूबी पंजाब के इलाके के लोग हैं या बाहर के ममालिक के, जिस तरह सऊदी है, अरब अमारात है, दुबई है, कुवैत है, मिस्र, इराक, इन तमाम इलाक़ों के लोगों जो इंतहा दर्जे गर्म मज़ाज के हामिल हैं, बहुत गर्मी उधर होती है, उनके लिए ये नुस्ख़ा 100% कामयाब है। वो जब एक दफ़ा ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करेंगे तो 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद उनकी तबीयत में इतनी ताज़गी, इतनी फरवत आ जाएगी, इतना जिस्म चुस्त और चलाक चौबंद हो जाएगा कि जिस्म में मुकम्मल तौर पर यकसानियत आ जाएगी। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गर्मी का बहुत ज़्यादा जब इंजमाद होगा तो वो गर्मी की वजह से जिस्म टूटेगा, उठने को दिल नहीं करेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, जिस्म सुस्ती काहली 24 घंटे रहेगी। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, 2-4 दिन ठीक होंगे, फिर वैसी कंडीशन। ये जो मेरे भाई जो अद्वियात हैं वो इंसान ने मखसूस मुद्दत के लिए खानी होती हैं। जो ग़िज़ा है वो इंसान ने हमेशा हमेशा खानी होती है। जैसे कि फल हैं, फल ग़िज़ा है, जैसे कि दूध है, ये भी ग़िज़ा है, जैसे कि रोटी है, ये भी ग़िज़ा। ये इंसान ने पैदाइश से लेकर मरते दम तक खाना है।
جو ادویات ہیں وہ مخصوص مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جب تک باڈی کے اندر بیماری ہے تب تک ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ غذائی علاج ہے، یہ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کرے گا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے اس میں اس کا کوئی 1% بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، نہ ہی تو اس میں کوئی کیمیکل ہے۔ آپ کو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں، نسخہ بھی سمجھ لیں، یعنی 3 سے 4 عدد کیلے ہیں، 2 چمچ چھلکا اسبگول ہے، 150 گرام دہی ہے، چینی آپ نے حسب ذائقہ ملانی ہے، اگر استعمال کرنی ٹھیک نہیں کرنی تب بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں آپ کے دوست احباب نے دیگر امراض میں جو مبتلا ہیں وہ میں آپ کو بیماریاں بتانے جا رہا ہوں۔ جو لوگ بے اولادگی کا شکار ہیں، ان کے جراثیم کم ہیں، میں آپ کو گارنٹی کے مطابق یہ بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میری طرف سے علاج کروائیں، میں آپ کو مکمل 100% گارنٹی کے مطابق میڈیسن دوں گا۔ ہاں، جن لوگوں کے ٹوٹل ڈیڈ ہیں یا نل ہیں ان کا علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جن کے بھلے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں وہ بہت آسانی سے ان کا مکمل جراثیم 60 سے اوپر ہو جائیں گے، جو کہ میڈیکل لائن کہتی ہے کہ کم از کم 60% ہونے چاہیے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ 60 سے اوپر آپ کے جراثیم ہو جائیں گے۔ جب آپ کے یہ مطلوبہ جراثیم مکمل ریشو اختیار کر جائیں گے، اس کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی میں دوست احباب میں کوئی ہیپاٹائٹس بی، اے، سی، کالا یرقان، پیلا یرقان، شوگر کے امراض ہیں، معدے کے امراض کے متعلق ہیں، جوڑوں کے امراض کے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ میں بار پھر آپ کو بتا دوں کہ گھر بیٹھے آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں میڈیسن آتی ہی نہیں آتی، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری پوری دنیا میں میڈیسن جاتی ہے۔ میرا پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، پاکستان پوسٹ آفس کو میں اس بات کے چارجز ادا کرتا ہوں، وہ میری میڈیسن باہر سپلائی دیتی ہے، جو کہ 15 سے 16 دن کے اندر اندر آپ کو میڈیسن آپ کے متعلقہ علاقے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں آپ کے دوست احباب نے آپ جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ کی فیکٹری ہیں، جہاں بھی وہاں کوئی اور مرض میں مبتلا ہے، یعنی مشت زنی کر بیٹھا ہے، یا کہ اغلام بازی کر بیٹھا ہے، یا کہ مینسز میں کام کر بیٹھا ہے، یعنی کہ اس سے صحیح ڈیڈ ہونے والے ہیں یا کہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ابھی بیمار ہو گیا ہے، غلطی انسان سے ہو گئی ہے، آپ فوراً رابطہ کریں، اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر فوراً رابطہ کریں تاکہ آپ کے جراثیم ڈیڈ ہونے سے پہلے آپ اپنا علاج کروا سکیں، کیونکہ جب آپ کے جراثیم کم ہوں گے تب علاج کا آپ تو ہو جائے گا، جب آپ کے ڈیڈ ہو جائیں پھر علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اغلام بازی کر بیٹھے ہیں یا مشت زنی کر بیٹھے ہیں، ان کا سائز کا ستیہ ناش ہو گیا، سائز چھوٹا ہو گیا یا ٹیڑھا ہو گیا یا پتلا ہو گیا، باریک ہے، یہ تمام بیماریاں قابل علاج ہیں۔ آپ ایک دفعہ علاج کریں، گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو میڈیسن وہاں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند ہے لازماً کمنٹس کریے گا۔